Lamshu jotono Swrangchati ni Kokborok Koktwma wo dongni logi tongwang onita tini ni Kokborok Koktwma rokha. Bharat hakotor ti Pakistani bisingo joba paimani yagulo Adampur Air Force Station o thangsobikha Mantri Bokrok Narendra Modi. Bharat Pakistani joba wo joba khlainai senarok bai malaikha bo te senarokni khafwar samungno nugui bolaikha te abai baksa Pakistan no bo karak kok firok mong rekha Mantri Bokrok Narendra Modi. माता की भारत 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 माता की इस जयघोष की ताकत अभी अभी दुनिया ने देखी है। भारत माता की जय यह सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो मां भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता है। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती हैं, तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। साथियों, वाकई आप सभी ने कोटि कोटि रवींद्र शतवार्षिकी भवन 975 पुलिस कांस्टेबल ने सेवकताल माननाय रत्न ऑफर लेटर बागजाखा हासनी मंत्रियक प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहानी मानजाक मंबाय असल ऑफर लेटर माननाय रकनि बिसिंग खरक ब्रै बीटेक डिग्री ख्लाइजाक रक बाहायना तंग Tongkosong tongnai lukurok bai naimthang bodolrok bayapni halok bonani shaka hasni montri okra Tripura Police Constable ni offer bakmung bagjakhatini Krak shalo Robindra Shatobarshiki Bobono Kashin Naithotok Pandani Bishingti or shalo Tripura Police Constable ni offer bagjakha 975 rokno Chati kathar musangai offer bakmung pandano chengsai rofani engai fai manjaka hasni montriokra Professor Dr. Manik Saha manjaka DIG Amitabh Ranjan Montri Sushanto Chaudhary Montri Sudhangshu Das Montri Tinkuroy Montri Shuklacharan Nuate Nokhobai Tripura Hamkrai Montri Bikas Deborma Teitongo Juda Juda Adongrok O Pandani Bishingtui O Shalo Sebakotal Manai Police Constable Rogno Offer letter Bakha hasni montriokra Professor Dr. Manik Saha Pandawa Kok Shana Thangai montriokra Shaikh Narakha Hasteo police rongni samung kahamangai tongo raida sayatei hapnai rok romjagai tongo 36% gobang romjakha raida sayatei hapnai rok Bidhan Sabha tei Lok Sabha jongbareo bahino naimthang bodolongni saktar mungbai samung kaham engkha aboni bagai Bharat hakotorni election commission ni faisingtei bolaijakha haste police rok montriokra botei bosaka habangnayo গণতন্ত্র তংনানি বাগৈ ফিয়াবা কিসা মিসা চিকন মিকন পার্টি মুংরংনো খিতিঙ্গৈ হাস্তেও গণতন্ত্র গরি হनै সাকে বচুগিয়া অসল মন্ত্রিয়করা বতৈ বসাকা কেরংনো সলাইমা বাই সিমি ওংয়া আ কেরংনো নাংমাসুক বরম রিবুই সামুংনো খ্লাইনানিব নাংনাই আবাই বাক্সা অসল অফার মাননাই কনস্টেবল রগনো লামসুগুই নাহারকা মন্ত্রী অকরা তেই বসাকা নরক তেই जों টংকসক্তংনাই লুকুরংনি টেক্সনি রাংনি বিসিংতিসি বেতন মানো Aboni bagai haste hakotoni kokno bokrogo toniwi tongkosong tongnai lukurok bai apni halok bolayei samung khlainani kobokha hasteni montriokra Professor Dr. Manik Saha O shalo Police Constable ni offer bagjakha 643 chilarokno tei kubunni bagjakha borirokno tei offer bakmungo chilarokni bisingo khorok burei BTech degree khlaini rok bahaino tongo Oshalo kubuni adong rok bai baksa BJP haste kasku tei MP Rajiv Bhattacharjini manjakmung bahino nukjakha বাংলাদেশের অবৈধ যারা অনুপ্রবেশকারী তাদের যে গ্রেপ্তার এখন পর্যন্ত প্রায় 36% বৃদ্ধি পেয়েছে আপনারা আমি ধন্যবাদ দেব
পুলিশ বাহিনীকে যে বিগত যে বিধানসভা এবং লোকসভার যে ইলেকশন হয়ে গেল এত সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে যে সম্পন্ন, সেটা আপনাদের কারণে সেটা সম্ভব হয়েছে। এবং যে কারণে ভারতের নির্বাচন কমিশন এবং ত্রিপুরা নির্বাচন কমিশন, ত্রিপুরা পুলিশ এবং আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এবং এইভাবে আমরা চাই যে এখানে গণতন্ত্র বজায় থাকুক। বারবার বিভিন্ন ছোটোখাটো বিষয় দাঁড়িয়ে অনেক সময় হইচই করা হয় যেখানে গণতন্ত্র নাই। আমি ওনাদেরকে বলবো, আপনারা একবার নিজেদের পৃষ্ঠাগুলো পেছনের দিকে খুঁজে বের করুন, নিউজ পেপারের কাটিংগুলো দেখুন, আপনারা বিভিন্ন ভিডিও কাটিংগুলো দেখুন, কি ছিল ত্রিপুরা, আজকে মানুষের আস্থা এসছে। আমরা বলছি না যে 100% এখানে আইন শৃঙ্খলা একদম ঠিক হয়ে গেছে, কিন্তু আমরা কঠোরভাবে বারবার বলেছি যে কোনো অবস্থায় যদি কেউ আইন ভঙ্গ করে, আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে আমরা কঠোরভাবে মোকাবেলা করব। বন্ধুগণ, আমরা 2024 সালে আমরা জনসচেতনতামূলক প্রচারের পাশাপাশি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ত্রিপুরা পুলিশ দৃঢ়ভাবে সেই কাজটা করেছেন। এবং সোশ্যাল মিডিয়া আজকাল তো এমন একটা অবস্থা হয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় যা খুশি তাই লেখা যায়, কিন্তু এখন সোশ্যাল মিডিয়ার উপর প্রচণ্ড নজরদারি আছে এবং একটা লিমিটেশন আছে। যদি দেখা যায় বেশি বারবারন্ত, কয়েকটা উদাহরণ আমি নাই বললাম, কাউকে কিন্তু আর ছাড়া হবে না এবং ঠিক এই গারদে ভরা হবে। এবং আগামী দিন এর থেকে তারা যেন দূরে থাকে সেই আহ্বান আজকে আমি রাখতে চাই। yak thantiyo tiprasa borirokno sekangai telangna nahar muktiye krakshala bisramgons community hall nogo bobagra pradit kishor debormani manjak mungbai khotong bagjakha oshalo koknarak thani chungjoto tiprasa chini identity risha te chini jora dadino sokpaine hene koknarakha bobagra pradit kishor deborma Bisramgons Community Hall Nogo Khotong Bagmong Pandawa Faimanjagui Koknarakha Bobagra Pradit Kishor Deborma Koknarakthani Oshalo Bangladesh no Tui Koknarakha Abai-Baksha Laithangjak Shalnogo Tiprasa Rokno Ugroponti Samanik Kokrokno Rugibo Kokpirokmong Rukhabo Tei Jungjoto Tongnai Rok Tiprasa Hanibo Shaka Tei Chini Jora Tiprasa Rokni Jora Datino Fainai Ajora Faikake Jota Borok Haste Hakotoni Borok Shai Mannai Je Jung Shabo Abonobo Jung Phunogui Mannai Hene Shaka Koknarakthani Bobagra Pradit Kishor Deborma Tei Abai-Baksha Kubuni Bosongni Identity Rugui Tiprasa Lokurokni Identity Risha Hanibo Shakabo Tei Tiprasa Lokurokni Kami Amchirogo Phalnok Rok Tongo Fiaba Bobagra Khor Agulio Kaibusuk Phalnok Tong Khorok Busuk Borokni Phalnok Tong Aborno Tibo Koknarakha Oshalo Bobagra Pradit Kishor Deborma पहले बोलता था और सूरज आप लोग गया ना बेलोनिया में सापरूम में बेलोनिया सापरूम उस तरफ गया वो बांग्लादेश ने बनाया है ना वो तो बीएसएफ ने आपको रोक दिया वरना जाके तोड़ना चाहिए था बांग्लादेश का वो इंडिपेंडेंट को और वहां में एक तरफ में त्रिपुरा का फ्लैग एक तरफ में इंडिया का फ्लैग लगाकर दिखाना चाहिए केवल चिड़िया बनने का कटा नहीं है। इससे पहले ओ मैं तो तुम्हारा घुमा लो क्या बोलता था यहाँ पे मीडिया लोग है क्या बोलता था त्रिपुरा उपजाति के साहित्य पढ़ले त्रिपुरा उपजाति देशे विरुद्धে আছে উনি তো চায়নার মানুষ চাইনিজ আন্টি আজকা পুরো ইন্ডিয়া বলতাছে বাহ এই গ্রেটার ত্রিপুরা কেউ তো কথা বলে নেই ওনাদের একটা আঞ্চলিক পার্টি আছে ত্রিপুরাতে উনি তো দেশের পক্ষে কথা বলতাছে উনি তো দেশের বিরুদ্ধে নেই উনি তো ওনাদের রাজ্য Kothor Klayoi Takarjura Constituency Kereng Kereng Amchayo Tongnai Khongsara Nok Nokong Derazak Tin Rok Bai Thangbajak Okok Khnawui Derazak Nokongo Thang Shogika Naina Bagai 12 Takarjura Constituency ni MLA Bishojit Koloi Watini Mol Shokbai Kheno Nok Nokong Deramani Tin Pabai Mani Nok Nokong Oribai Mani Koktwma Kasawo Apte Hano Koktwma Kasi Faika Takarjura Constituency ni Bishin Khobjagnai Hatok Khuri Village ni Gongarampara
পাথালি আগাত বিজয় নন্দী পাড়া খবই ওজান পাথালি আগাত আমচেয় ওয়াতেই নকবার কথর ফাইমাবাই খং সারা নুখুংরক দেরাই থাংবাইখা কথর ক্লাयै 3 রক পাওই থাংবাইখা Koktwma khnawi thangshogikha naina bagui 12 Takrajula constituency MLA Biswajit Koloi o shalo nok nukhung derajak rokni nok rogo thangai nuguikha kwbangma tongko sangtongnai lukurokni nok nukhung derabaikha kothor klaima bai 3 rok kapla chabai thangbaikha tabuk tongthai gărui thutai gărui ongjak nok nukhung derajak lukurok tabuk naithaiengkha hapangni bwkhaktui nok nukhung dernai rokno bomohaike chubachu yafarjakno malai hambachini media rokno जों दिनै बिजय नन्दी अ पारा म उजान पाखलागात बिसि बेकायसा अर्जुन ठाकुर बिसिनि बिसिंग हाचुखरनि बिसिनि बिसिंग गंगराय पारा अर मिया हर एमन भाबे कठोर फाइका ओमफ्राय मिया प्राय सारिक सान्दा जरा रगो बेलाखिन कठोर फाइमेन बगै अर प्रायनो गंगराय हंके प्राय 80 परिवार मतो बानारे एफेक्टेड नखा नगरा जतन पाइ थांबायखा हंकाय अ बिजय नन्दी अर हंके प्राय 30-35 टा फैमिली ओमहाय कठोर फैमिली यागोल 3 नक पापायखा जों आमन बगैना 3 अर बिजित खायलेखा Rajarsi College of Education and Skill Obifeka Hasteni Ma Farong ni Bagri Koktwma Kaham Tei Rungsrungi Tongai Shikla Shikli Rong ni Bagri Bo Koktwma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course rok tongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obohai Bangko course available tongo Rajarsi College of Education Obobai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Tei bo tongnai extra curricular activities Tei tongnai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obohai dal bidal kubangkhu course tongnai only on Rajarsi College of Education teibo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai buri rong ni bagi hostel bo April tal ni simi jengkha tabo admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lempusora kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi kokduk ungkha 987368758729 801803 Rajarsi College of Education and Skill Koroksa borokni bagai kidney kaisa chubachu nango kidney riwi kebo chubanai tongkhe o kokduk bai korungai mano kokduk ungkha 6009171807 hayakeba 7005263054 kidney riwi chubanai ni omorungna nangano noichi ni simi chengai breichi jora tei blood group ungna nangano B positive, B negative, O positive, O negative tei kidney riwi chubanai ni bisingo chela eba borei jesa borok phano chubai mano
Mia Laitanai Tangshalo Horok, Homolung Dukmali Hatio Mafia Gunda Rog by Paye, Shilai Kokzagmani Patimung Patimani, Te Shilai Nangai Bidut Deborma Mogai Koroksa, Tom Tom, Malkong Salok Nani, Yagra Yakongo, Shilai Nangai Tanka, Te Horikomar Deborma Mogai, Te Koroksa, Borok Bahino, Botok Klaizagai, Shagdoko Marka, O Patimung Tei, Shilai Kokzagnai, Te Shagdoko Manai Rogni, Nukongo, Tangai Shoguika, MDC Gones Deborma Te Kacham, MLA Rajeshwar Deborma. Mia Lai Thanai Tangshalo, Horo, Kumulumi Dukmali Hatio, Shilai Tham Tham Kokzagmani Patimung, Patimani, Mafia Gundak Bai, Asumsha Kumulumi Dukmali Hatio Paye, Shilai Kokzakha, Shilai Kokzakhani, Bidut Deborma Mugui, Koroksani, Yakumi, Yagragalawo, Shilai Nangi Tanka, Abaniagulo, Horikumar Deborma Mugui, Bobo Haino, Shagduku Manka, Koktumani Fishing Fish Hoimanka, Falnok, Riwitong Majora, Falnok Shoitong Majora, Asumsha, Mafia Gunda Paye, Shilai Kowi Fayo, O Patimuno Kitingi, Kumulumi Dukmali Hatio, Belaikino, Tumhamong Azekha, O Patimuno Kitingi, Tini Krak Shalo, Shilai Kokzagnai, Te, Buzagne Nogo, Tang Shogika, Naina Bagai, Kacham MLA Rajeshwar Deborma, Kumulumi Dukmali Hatio, Belaikino Mafia Gunda Akarzak, Fiaba Biangi Fakaboro, Horjorawa Azumshano Paye, Shilai Tham Tamke, Kowi, Kalangzaka, Kumulum Dukmali Hatio, Fanok Rinai, Bania Klanirokni, Mung Shabo, Safety, Grikana, Buskang Shalo Bahike, Kumulumi Dukmali Hatio, Bania Klanirok, Bania Rubainai, Bahikeba, Falnok Fiok Bainai, Falnok Rinai, Kawatabuk Belaikino, Kirikoro, Azaija. Kakak laka baita lang niya ya katawo itu porque isung kawai katawo ke masalah pun ibu dengan itu misalnya kokborok kakak bono target Komolom Dukmali Hatio Mafia Gunda Robai Shilai Kokzagmani Yagulo Dukmali Hatini Bazar Committee Rogni Bakhakte Radapur Police Station Thangai FIR Khlailaicha Abu Baksha Dukmali Hatio Asumsha Faye Shilai Kognai Rognobo Romnani Bagai Kok Shalaika Radapur Police Station ni OC Rajkumar Jamatia Bai FIR Khlaitani Faiman Jakha Kacham MLA Rajeshwar Debormano Khoboi Tibramothani Juda Juda Adongro Koktwma Thunani Baskango Faye Kacham MLA Rajeshwar Deborma Shaikhna Rakha Bidut Deborma Te Horikumar Debormano Choproprai Rogni Bishingo Kerengzak Tongo Shohid Deborma Honai Shaikhna Rakha Bo Botai Bosaka Kumulungi Dukmali Hatio Tongkasang Halok Naragnani Bagai Belaino Nangkogo Bubagra Pradit Kishur Debormani Tuidul Mumbai Boroktini Shak Dukhumanai Butok Klaijagnai Shilai Kokjanai Rokbai Malai Fekahani Shaka Abai Baksha Kumulungi Dukmali Hatio Tongkasang Halok Naragnani Techaya Khani Rogno Romna Bagai Radapur Thanao Phayai FIR Bo Khlai Phailika Borok Tabuk Naithayangkha Radapur Thanani Bakhaktei Tamoyapri Romjagno Dukmali Hatio ya horo borok chayro Shahid Deborma super the victims of the Borno Siniwi Kok Samani Mote borok gulli khlaikya sini Horikumar Deborma tai Bidu Deborma Kotana involvement ka criminal ka Shahid Deborma already police have recorded Komulong Sodor Daftar sini edisini Rajdhani Hinmano capital Hinmano oro Tongkasang tonek belai kono important oro peace tranquility maintain karina abo belai kono sini jotoni responsibility bubugra sini patini founder Maharaja Pradip Vikram Kishore Deborma bo instruction khaikya doro visit khaidi abo victims hoy maladi police authority malai dihni nai sing tini oro ma phelega sini Tripura mothani logitong sini XCM Romni Deborma sini te oro local nei senior functionary Subram Deborma Vitor Dayo Opu Shankar Deborma Nandit Babu Tongoro tai Roma sini official oro functionary sok tongo tabung sing Radapur PS nei Paschim Himalayo Raskumar Jamatia bai fully assurance regasuno as much as possible but at the very earliest the gotana involved tongo bono press out khene ebong police dini own course of action bo nanai obo by assurance regasuno
जुलाइबारि बखास्नि बिसिं खबजागनाय तारा चंद्र पाड़ाव तंनाय बुखुक मीनाक्षी त्रिपुरानि नग वातै नगबार गोबां फाइमाबाय बाय कलाइखा बुफां कतर हापांनि बखाक्तै रां मानै ते लाकाइनावै नग तांजामानि ब फियाबा वातै नगबार फायै बुफां बाय कलाइमाबाय नग बाय थांका ताबुक नग नुखुं गोरैखाय तंनानि नांगै तंखा बुखुक मीनाक्षी त्रिपुरा नगबार वातै फाइमाबाय नग साकाव बाय कलाइखा बुफां कतर बायै नग बाहायनो देराखा आबाहायनो कोक्टमा कासिफाइका तिनि साल वातिनि मल सकबायखेनो हासिनि गोरों गोरों जागाव टंकसं तंनाय लोकरगनि नग नुखुंरक बाइकलायो नग नुखुंनि कंचुलिरक ओरिरक गलांजाकबायो ते नग साकाव बुफां कतर टंखा हिंकेब बुफां कतरक बाइकलायै नग नुखुं देरारि गलांगो आबाहाय मांपिलि लाइथांजाक साल रगबो जों वातिनि मल लग नुगैनो मानखा आबाहायनो मांपिलि कासै फाइफ्रुखा नगबार वातै फाइमाबाय नग साकाव बुफां कतर बाइकलायखा हापांनि बखाक्तै नग तांनानि हनै हापांनि थानि जे रां मानमानि आबो जुगिया हायनि बागै लागायनावै नुखुं खुंसा तांगजामानि फियाबा आबोब वातै नगबार गोबां फाइमाबाय किरिमा सिंजाके बुफां कलायै बाय कलायखा नग अकोक्टमा कासिफाइका जुलाइबारि बखास्तिनि बिसिं खबजागनाय तारा चंद्र पाड़ाव तंनाय बुखुक मीनाक्षी त्रिपुरानि नग साकाव बुफां कतरमा काइसा बाय कलाइखा वातै ते नगबार गोबां फाइमाबाय आबोबायनो बिनि नग बाहायनो बायै कलाइखा कुरि जुगिया अंगै तंमा जराव नग खुंसा तंमानिब ताबु गोरै बै बाक्सा तंथाय गोरै थुताय गोरै अंजाक बुखुक मीनाक्षी त्रिपुरा नुखुं साकाव बुफां कतर बाय कलाइफ्रु नग बिसिंग बरक गोरै अंमाबाय लांमाब चनानि बागै कातिखा बरकनि हायाकेबा कतर देरा मुंतैबो देराना नांखामो तैबा बायसा फासिंतै नुखुं साकाव बुफां कतर बाइक लाइफुरु नग बिसिंग बरक गोरै होनफानो सामुं तांनाय रक सामुं खाय तंमानि जरा आजमसानो नगबार वातै फाइमाबाय बुफां कतर बाइक लाइखा नुखुं साकाव तै लगी लगिनो नगनि खाब्रमै फातारो अंखरै फाइमाबाय किसानि बागै लांमा चनानि कातिखा तातामा उठाय वातै इ तेहिन वातै नबार फाइमानि आनि नकलहा बाय थाहा बुफांबाय तातामा उठाय आं लुनफिना लामानि सि लुनबाय फा नहफा तांमान न इ नखफा तांमानि आनि इ नता बायलाहा तातामा खाय नखाय दि फा सुबागारा दि नक जुतबु बायफौ बायमानि बो उनाव आय तिनि तो मंगलबार तिनि वातै फाइजा तिनि वातै फाइजा नबार फाइजा वातै नबारनि बिसिङा इ बुफां बायलाहा आनि नुखुंसे जंहा नबो सेस कातरा लाहा सि वार ता याग रां फैसा सद्र yang लुनफिना लाय इ नंनो फा कमप्लिट खायानि नि जलमानि ता इ नबो आं तार रां फैसा खोरै जों तामाखला ता इ नंनो तामाखला आरो थिक फायदे नबो फा गाम खाफा बसता दिगि रग बायहामो और बाजी जा 10:30 बाजी जा माने 10:30 दिगे वातै फायो 10:30 बाजी जा नबार फायै बायो नबार फायै बायो क्राकशलो उत्तम भक्त चमनी नाका पॉइंट वेहिकल चेकिंग खालायथानि बिशलगढ़ थानानि पुलिस रगबाय जुदा जुदा ब्रेन कम्पानीनि काइसनि चिबुरै चुवा कचाक बाय रमजाखा मालखं चालकनाय खरकसा बिशलगढ़ थानानि पुलिस उत्तम भक्त चमनी नाका पॉइंट गोबांमा रांमारिनि चुवा कचाक बाय रमखा मालखं चालकनाय न अपाटिमुं पाटिखा तिनि क्राकशलो दिपर जराब मालखुं चालकनाय ते चुवा कचाक रगनो तुबुई फैलेका बिशालगढ़ थानाव कोक्टमानि बिसिंति साइमानका सालब्रमनि हाइके तिनि क्राक सालब बिशालगढ़ थानानि एएसआई प्रदीप नट्ट एएसआई काकुली साहा उत्तम भक्त चमनी नाका पॉइंट वेहिकल चेकिंग खालायना हानाय थां सगैलायमानि आजराव खुंसा कमान्डार मालखुंनो बाथाक रिबुई रुतुकमुं खालायमुंनि बिसिंति मानखा गोबांमा ब्रेन्डनि काइसनि चिब्रै चुवा कचाक ते रमजाखा কমান্ডার মালখং চালকনায় না আপনারা জানেন দৈনন্দিন আমাদের এখানে যে ভেহিকেল চেকিং হয় আজকে সকালে আমাদের দুই এসআই প্রদীপ নট্ট ডব্লিউএসআই কাকুলি সাহা তারা দুজন স্টাফ নিয়ে ভেহিকেল চেকিং এ বেরিয়েছিল তো চেকিং এর যখন গাড়িগুলো চেক করে তখন একটা কমান্ডার জিপ চেক করে তার মধ্যে ফরেন লিকার সহ পেডি 3টা পেডি পায় তখন এগুলা সিজ করে নিয়ে আসে থানাতে এবং গাড়ির ড্রাইভার একাই ছিল ড্রাইভারকে সহ আমরা অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসি
Rajarsi College of Education and Skill Obifaika Hasteni Ma Farong Bagi Koktwma Kaham Tei Swrangchati Tongnai Sikla Sikli Rong Bagi Bo Koktwma Kaham Rajarsi College of Education and Skill course rok tongnai Physics, Political Science, Chemistry, History, Mathematics, Philosophy, Zoology, Education, Kokborok, English, Geography, Obohai Bangko course available tongo Rajarsi College of Education Obobai Simi Thaglia Rajarsi College of Education and Skill Teibo tongnai extracurricular activities Tei tongnai other skill sources mushroom cultivation medicinal mushroom obohai dal bidal kubangkhu course tongnai only on Rajarsi College of Education teibo tongnai free wifi campus tongnai bus ni facilities tongnai buri rongni bagi hostel bo April talni simi jengkha tabo admission Rajarsi College of Education and Skill Bagbari Lembusora kokduk ni bisingtei nor kurungnan bagi kokduk ungkha 98736738787298018003 Rajarsi College of Education and Skill Koroksa borokni bagai kidney kaisa chuba chunango kidney riwi kebo chubanai tongkhe o kokduk bai korongai mano kokduk ungkha 6009171807 hayakeba 7005263054 kidney riwi chubanai ni omorungna nangano nei chini simi chengai burichi jora tei blood group ungna nangano B positive, B negative, O positive, O negative tei kidney riwi chubanai ni bisingo chela eba bori jesa borok phano chubai mano tinin bagai kokborok koktwma musukno ulni koktwma saimana bagai joyakari naitongdi Swrangchati hambai